الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عباد الله، ما خلق الله الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليستكثر بهم من قلة، فهو المنعم المتفضل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. خلقهم لعبادته وطاعته ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. واستمعوا لقوله تعالى وأنصتوا وتدبروا حيث قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال يكررهما حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. الحمد لله تنبي عليه أما لفك تنكا ولمن دون كعلى بركة تنبي عليه ألمي لم يتخذ ولدا ألم الدين من الدين تعرف لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شريك في الملك. فرنغفوي مكي على لا فما يلا الله تعالى كم بسيا فرنغان دي على لا كم بسيا
ولم يكن له ولي من الذل بشيون دي على لك ودغيا دولا لا فوت على لا كو بشيون بالا كادمك بو لا فوينا وتي على لا عليه نمجمون كان نفاير لمي ni Qur'an kuma kai ay alkira ya maru ko kuma o alaysa wa kabbirhu takbira kika ala bunya ninga bunya fo yere la kuy bunya fo te min safe ala ka bu fe be akorota be fe be adafa be fe be laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fo te kuma ala shu ambishire ya kurokura wa alaka kilibadiyaka wahdahu ala kilindu la sharika lah farangati ala la lahul mulku marayatai wa lahul hamdu tanuba alayhi wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi sibai febbe kelika alladhi sifebe la وكوكا شيريا كروكرويا على كركا تشيدياكا صلى الله عليه وآله وسلم ككشن نما تشامين على فاكو جيد على كركا أنا سمعو أنا كصحابه أني ما سنا كتوان في شينغا فكتا سدو كل ملكين أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله في دينكم اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في الله أيسر علي أي ركونا أيسر علي على كان دينينا أيسر علي على الله على علي على جنفر الله ala fa kana fi kata yi mugawla mamnun bina bone wele alqiyama kenaka ka golo wele ka halaki wele ka fo le faratira dere ala fafi le faratira ala ka hakela faratira ala ka dauna kana fi kayi afo bawla Israel angana tuka mawlame ka ke comme islamé tlunge ka ke kuma ambe chatri bodela innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl aslam yakma akma la qoratale adal tayro ko kunjigi noye qur'ane ayaw ye noye qur'ane kono kuma wiye ala ko qur'ane ma innahu laqawlun fasl ko ikad don qur'ane faravasiya kuma kanwi che kuma kando kuma sebe gere kele do yoga wama huwa bil haz qur'ane te maka saja ke kay qur'ane te tlunge ke kay aslame che dine sebe dine du anye be fon fena ala yo bedla ala ko di kama fon fen bambulo ala yo beddi ama abatul di kama la tal'abu bi dinikum akana tulunge kaka dinana ske nesram be malita tabulo am besra minka alay kangar minda ma chama yo buruja de لا تتخذوا آيات الله هزوا أكن عليك آية من كوكتلون يلون كوكي يلكلون إندينا يسبدي نبالا كالا يسبلا نمي واتالا فعارض عن الجاهلين تيجفه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كو دمبلو da dombalu ma shi dombalu ma mununtu yere kalama jela tikela ko ni olu kumana mu'mini yumon fe nu yuka kono shuto mo kawndamne qalu
salaman anw dɛmɛ tɔ don anw da ye foli ye adamaden tɛ kuma bɛɛ lamɛn adamaden tɛ jigin tugu kuma bɛɛ nɔfɛ e yɛrɛ b'i ka commerce la kumaw bɛ yen e t'i tulo yɛrɛ don olu kɔrɔ e b'i ka baara da la kumaw bɛ yen i t'i sogo la n'o ye i ka baara la e ci ka ca o ma o tɛ sɛbɛ kuma ye e t'o dun i ka baara yɛrɛ kɔrɔ mun y'a tɔn bɛ kɛ ka kuma lankolon bɛɛ don an ka diinɛ kɔrɔ mun y'a tɔn bɛ kɛ ka silamɛya yɛlɛma k'a kɛ komi tulonkɛ a ye to an ka siran Ala ɲɛ k'a dɔn an bɛ fɛn o fɛn miiri Ala ko ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan an bɛ fɛn o fɛn jɔrɔ an bɛ fɛn o fɛn hami lahara ko la a ka gɛlɛn ka tɛmɛ o bɛɛ kan wallahi a wasara adamaden bɛɛ jɔrɔlan ye ni k'i hami k'i se i dan na mun i t'a dɔn min b'i ɲɛ wa n'i taara bila o la ye dɛmɛbaa wɛrɛ t'i la Ala kɔ bali i kibaru yɛrɛ tɛ se ka segin ka n'i dɔnbaw ni teriw ni sigiɲɔgɔnw ni balimaw ma maa o maa mana tile yɛrɛ la kaburu kɔnɔ don min na e kelen de bɛ ko in na sa fo ka taa se n'i ye bɔda sɔrɔ ka don alijinɛ kɔnɔ wali n'i donna jahanama kɔnɔ i ni maa si tɛ bilen اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون كما وقع فسلي كما سمعنا أولاكبا ني على كاين كبا على كلا تلا وهم أمغكلون نفل في غفلة وبيننا معرضون وقدم بك بالله رما أم كلا من نفع نجي كده كلا بكم من نفع لا هركود دوا على بتوكود دوا yana nga yɛrɛ kɔnɔna fili ka to k'a kɛ komi ni dɔ ko a bɛ daga dɔ ko a ti daga kana taa ten dɛ kɛ maa ɲɛnama ye min bɛ daga i bɛ n'o dɔn sisan min ti daga i b'o dɔn Ala ye maa o maa dilan ngalana makana o to yen fa alhamaha fujuraha wa taqwaha n'a sɔrɔ ko Ala kun ti maa kiiri f'a ka sɔrɔ i sigira kilasi de kɔnɔ ka kalan f'a ka sɔrɔ i sigira karamɔgɔw de kɔrɔ ka kalan la n'o tun kɛra cidenw ka cidenya a ɲɛ bɛ sin maa minnu ma o tun bɛ dɔgɔya kosɛbɛ dɛ tuma bɛɛ cidenw bɛ ci kana jamakuluw de ma maa minnu maa sɛ bɛɛ b'u la wa kuma caman a kalanbali de ka ca a kalanlen nka Ala ko ɲɛ bɛ f'u ye u b'a faamu ka d'a kan Ala ti jɔn dɔnyɔ Ala ye jɔnw lamin kɛ tiɲɛ ni kalo wolomana a y'o kɛ bɛɛ la maa o maa ni fa t'i la i tɛ lagalagatɔ ye ni maa fila bɛ kɛ ka ɲɔgɔn sama tiɲɛ ni kalo dɔn min na o wolomala o siri in tɛ kilasi kɔnɔ kalan na o siri in tɛ arabukan mɛn na o siri in tɛ tubabukan mɛn na ni i ye hakilima ye n'i ye analyse dɔ kɛ hakili min b'i la n'a bɛ baara kɛ fa t'i la i tɛ lagalagatɔ ye i b'a fila ka laɲini faamu kuma fɔla fila ye nin ka laɲini ye min ye ani nin ka laɲini ye min ye kodɔnna man ka fili o ma ni i ma se k'o woloma o kɔrɔ ye ko halalu bɛ e ka adamadenya yɛrɛ de la e yɛrɛ ka adamadenya dɔnni min ni Ala y'o di adamadenw ma e ta o kɔni o sɛbɛkɔrɔ nagasira i kɛra maa fakonen ye i kɛra maa lafulen ye i kɛra maa jasilen ye i nagasira wa ayyuna yarda bi dhalik an jɔnni bɛ jɛni ni mankutu ninnu ye nka bi an y'an yɛrɛ kɛ maa fu ye ka kɛ maa fusufasa ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa fila ma deli ka ɲɔgɔn sɔsɔ ko minnu na sɔsɔli b'o de la Mali la yan i bɛ diɲɛ bɛɛ yaala kabi Ala k'i da a ye mɔgɔw ɲininka maa minnu ye jamana 100 ni jamana 60 ni jamana 80 yaala u bɛ Mali la yan a y'u ɲininka silamɛya kunga maa fila ma deli ka ɲɔgɔn sama min na Mali de la yan o de daminɛ bɛ Mali la yan fɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan yan fɛnw ma se ka woloma ka bɔ ɲɔgɔn na bilen yɛrɛ fattaqullaha fi dinikum ay sira Ala ɲa ka diinɛ la a y'a cogo dɔn a y'a farati y'a ye tile fila kɛ yɔrɔ ye dɛ u mana nege cogo o cogo ka diɲɛ masiri a ɲɛ kɔrɔ
umara nige chugo ka dieta ka yanga ubike ya femu njira awla koye ala koye ko de koroy ko ala bi fe koye sago soroy koye dunga soroy koye nyetaye ani je kundla kunyo de konye ko de nyetaye ne ni fo mbise ka fo fano koroy ko kiraw kwanta kira la gwanzan luma fo isoro kira shite min de la pay hali nega so soro ka buli o dey hala kira laba bi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atlela hali nega so o man na atlela amake ya waso ni fe bi kira mushiye anyena o makatlere la o maningo nango ko asoroli bongusa ya nyonyi amake min tlela ya do ombe kapsa o isade aman na dugukolo ko ka min tlere la fiew mathalan telephone ko tle ko ngara karinya nanga a sura korola ka ba ere ma fem mara sara oni amake min lela fiew re ka do ni bana bo do nyew ambege ya waso ni fenna ka shile munu yebbi hali alama son kira kuyi kadda yalla funa jashika ala yoro taka kuma in korote adamadaya ta yi adamadun wira ka yilla ko ne bika ko dilla bushi kella kuma koroto yo nga ani ala ko de tenyo nyesraka atikika ala ko daluye atikika ala jonyuma ya daluye ini kafiru be da makakana kafirin islame be da makaka jiye kula ala be karife de ni be ala ko sebela mana o mana keki to chugo la hal ni mulukule dalelu ni ala be yon ve i here ka bo jien mara masakewi munum be yala la qur'ane min fo awye ko yinde amba ina ala fe ka balo ni de ka kasaka ala ye jede ta to ma kwa ngana to aka malaka o wasarau ayen kala ya shin chama akwai tugo do jena أمتوتي ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين يا سبتيورو دو nga سبتيورو كما واتي جاندي مستقر سبتي لنمباي بين كراي من بين كراي إلى حين كتاسي سانغانيما ناماني كان ما ينفهم على يركودي جون لاكونا أقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بالله عليكم إشكال جمين بين جمينا نجمين كرف لبالوا تفهم لبالوا أمبلا ميا مغما ودن يفوتوفلي آدم أنا دوم بلا لا ينقوي رمينغما odenye foto fle alafi kadaka nini nyere kuma fo ay akunga kan ma haklima kelingele be ki sigi ki yere yininga ne ko nere de be je kono ya munade anna ku yemu ya nga ala mo kumba twana amambla yere yininga yere lawla ayre o nyefo akwa ma khalaqtul jinna ne majina udla wal insa ani adama na de ne mudla foi kama illa liya'budun fu kana ala batu dama dila kun wara fu itu la kabla du kolo ko kha u kana ala batu ay ma to fo ka no go bala akuma uridu minhum min rizq ne ala magarske yinu fe o koroyti adama de be fon fa yini ka soro be de to ko garske ne mu blaw ko fu yini ka ne alama ما قردي ما أريد منهم من رزق نعلم ما أيني آدم ديني جينا فيو كفوي يني كدنا على ما أولو يرنو بلو فيهم بين على تاي فما ما بلو كدي على ما مي تاي يبلان باكونا دي يعني تاف ماتي وما أريد أن يطعمون
ala ka faama ni faama to te kelen aw be faama munu nome aw de bu dumini aw de bu ferobo aw de bu ka shiro sara aw de bu ka déplacement sara mago min be aw la aw mago otula konga ne ma yini ku bi dumini ni ka dina ala made ni kuma fo cugo de do kan no bo ala hali laga to ka fam عليك ما ينفو فوتشود له وما أريد أن يطعمون ما ينو في كوبنا على دوميني تدوميني كدما تفويني كدما غفويتولا إن الله لغني عن العالمين على كارليدو أكدا في بما يفهم فن لا أكارم بابما أو ما غرسك ينو في وتم غنينا علي على ما دوما ده أكو وقت غرسك دو يرفنا مكوي ويركا غرسكي كو اوتوبرو ان الله هو الرزاق كي كادو على دي غرسكي كلا يريري غرسكي كلا يريري انغنا كوي على دي ذو القوة المتين فنقول ولتي عليه نبارك آية دما دي كروفو نتكفر ngam boytenna eka ninkuma nu anombe ko mununa be ku danyo gore kala jeta mami kuma infasari oko akoni kuma inkoroba jirakafo ma khalaqa Allahu al-khalqa liyataqawwa bihim min da'fin ko Allah ta'ala ma jongla ma davongla wala saka fanga do di ayrema ka bolla fudola la fudo ta'ala la ko yondla ko ambe ke sobuye ka fanga dama ambe yo wande yo ala be annana alaka fa ma yasru hakimina aw be ma foy faruka na mboray o to foy bola ino kadda ino qawli o ya folay wala liyata'azzaza bihim min dhillah ala man la ka foko abu bunya de yini ni ay comme fama to ka bunya sirimbe ko jamana de chaya na ko jamana na folo la tukomina ko andla kuntoyi fila ولا ليستكثر بهم من قلة على من لا فابا اير تشاياني اي على ما غتولا eba yini ka diw zoro ide ka chaya o be fanga yi ba yini ka dombo ka chaya ino fe mo ka chaya wala saw ka fanga yi ko ala man la ka chaya yini kama bal هو المنعم على نعمة كلي المتفضل من سمانديا را أكجوما على ردي في سمانديا بو أيرو كان لا من فضله كان زو من فضله كان بلا ينما يلا أما هو بفوفنا وبدي أما من فضله أن يبهرو هيرلا وما ذيكم من نعمة فمن الله هيرو بجنبلو ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم على ديف سمان ديتكي أبات لا جولة جومي كداي أين ردلني من فضله وبرا لك في سمان ديال إيمون جا ولا سيقد لا فوي يمون دي ولا سيقد لا فوي إبي كيكا consommation من كدو كولو كوكايا إبي موندي أجور لا كوبو سرا فوي وهو القاهر فوق عباده وعليه كربل مساي أكجونغا وهو الحكيم الخبير قدوم مسادو كبارو يا مسادو تنبول بكي آيين تفسير حكم العدم دون خلقهم عيود لعبادته وطاعته لا غير ذلك ألا أن لا أبتلي أكي أمركم لبتلي أبانا وأبتلي أنا فبي سيغاون دما أتفوي فرعلك ليعبدوه ولا يشركوا به أنا لبتو أنا فوي فرعلك آية ورفلكو كما سنجلا ألكو أناني آية لمن كأنلوم مدى أفي كتدبروا كعلا نويكي حكلي سبقرو جغبو آية كرولا ألكو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وآية الله تعالى بتو أكنا فوي فرع لك فلا فرع لك يا ويفلي أتفتي فلا هل يكلم فرعك وفرع حرامي كان فوي دي فرعك ولا تشركوا به
shay'a akana foyi fara alaka akoroyiti o kuma koro de ye Allahu ta'ala jonfurula ko alaka bunya ko alaka alaya davenga ni sendo la ikano bunya bo alala ko di daven wore ma ikana ala ni daven wore je ola kuma bamananga di fleki Allahu ta'ala ya yere majamuni komuni no ya ka alaya sifatuwi no ya Allahu ta'ala ka alaya barawi jon kana jon wore sendo ola ira kani sendo la ikano bunya transférer alaka jon dola cide unana ni de kelela uni mo mena nyona ndela cide flama nyon soso mina weni wama arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun maciden chichika ko muhammadu ye fonga wayu jigi ka fo o cidin ala wara foite ni ala kilingo mana ayengelen batu don bo ba fo de la safi bab at-tauhid ko ifradullah bil ibada ka ala kilenya na batuli ko yere de ye ala kile bandiye lina lasli cidon nana keleke mingama amma ka dala ko ala be ko ala de fondla no ye tauhidur rububiyya o ko ni adama de dambo la naturellement so to law ka dala tindron ka fo ala de ko tigi ala de fondla fombe ala de bolo cidon nana soro mo dambo law na ma dla ya dla idla ba wore be bolo ka jarana ha kabini kewunu dara kabini davum dara kuma kan wore jumai nana ti utigi yala ni alaka kuma kati o makew tigi flama yew bana fɛn fɛn ni tigi flama yala kele min yira o ye hakilila daluye o tɛ hali n'o tɛ kuranɛ aye ni fɛn bun ne yira tigi kele min yira ni filana man ye a ye tigi ɲini ka dɛsɛ kele min yira o kumana siga t'a la o ta don ala ta ye dugukolo ye a ta ye kabakolo ye te cidenw ma na ka mɔgɔw da o la dɛ cidenw nana sɔrɔ mɔgɔw da b'o la fana o ala min da ye fɛn bɛɛ ye ka o bonya sigi ala ma ka ala ka kelebandiya bonya sigi ala ma o de tɔgɔ ye ko ka ala kelenya n'a batoli ye ifradullahi bil ibada o de sira fɛ sa kuranɛ nasu bɛna ka kangar da ko dɔw la k'o tɛ kɛ maa la ni ala tɛ a bɛna ka kangar da ko dɔw la ala kɛra ka hadisaw bɛna ka kangar da ko dɔw la k'o tɛ kɛ maa la ni ala tɛ o kɔrɔ ye o tɛ jɔnw ka hakɛ kɔnɔ o ye ala de ka hakɛ ye n'i y'o bɔ ala la k'o kɛ jɔnw na o y'i kɛlen ye ka o jɔn in fara ala kan ala kelebadiya ɲɛfɔli misɛnman minnu b'a la o bɛ na o sira de fɛ a bɛ fɔ a tɛ bɛn nin ka kɛ fɛn wɛrɛ la ala kɔ nin ala nin yɔrɔ ye ala nin yɔrɔ de bɛ jiri la sisan ala ni dafɛnw tɛ fara ɲɔgɔn kan min na ɔ mali de la yan sisan o bɛɛ de ɲaamina fo ya fo lahara ne ma da la n'i b'a ye ni mali tɛ mali de la yan kafiriya ni silamɛya farala ɲɔgɔn kan somaya ni karamɔgɔya mɔriya farala ɲɔgɔn kan kafiriya bamananya ni ko bamananya siya ko tɛ a dɔn bɛ ni min ye ka kɔrɔ ko don sa kuma bɛ faamu o bana o ni silamɛya o farala ɲɔgɔn kan ka ko bɛɛ koloso ɲɔgɔn na kabini a mɛn mali la yan a kuma in fɔra a mɛn na dɛ ko mɔriya ni somaya ko ala y'o dɔnni fila bɛɛ kalifa maa kelen min na n bɛɛ bɛ fɔ n ka arajow la yan fɔlɔ nafigiya na nifaq ayatu nifaq o min nana kuranɛ kɔnɔ a kan bɛ silamɛ nafigiw de ma nka k'a dɔn ko nafigiya donna kafiriya fana na o daminɛna mali de la yan parce que n'i ye soma kɔni ye misiri la a b'a ka bolisɔn na a bɛ misiri la taa fana na soma sɛbɛlama tɛ dɛ soma nafigi don n'i ye silamɛ fana ye somaya kow la o ka a tɛ fɔ o ma silamɛ nafigi dɛ o ye mushiriku de ye
filanga fo kɛlɛ minnu b'an fɛ yan bi ne bɛ dalilu f'i ye n bɛ Alakira ka hadisa f'i ye ni dalilu t'i bolo i bɛ taa nɛnni kɛ o y'i kungo ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka kuma ni kodɔn de ye an t'a ɲini Ala fɛ k'an bɛ sigi karisa e yɛrɛ bɛ ta i donna tɛ Musa y'o de fɔ tuma min na Musa ko k'a ka mɔgɔw ka misi faa ko Musa kuma i bɛ yɛlɛ na wa ko ne bɛ tanga ɲini Ala fɛ n kana kɛ kodɔnbaliw la istihzaaw ye kodɔnbaliw ka taasira ye yɛlɛ bɔ ɲɔgɔn na ka yɛlɛ bɔ ɲɔgɔn na parce que Mali kɛra o de ye sisan i bɛ dalilu kan k'a fɔ ma i bɛ kuranɛ aya fɔ a bɛna sigi dɔrɔn ka yɛlɛ ko kuma dɔ fɔ ka lagosilikan dɔ fɔ ka ɲɛsin ma o ye istibzaz ka e dimi k'i dusu bɔ i ka bɔ Ala ko kɛlɛ la i kana yɛrɛ ye kɛlɛ la non an bɛ segin ka na Ala nɔfɛ kɛlɛ in de la ko minnu bɛ ka fɔ n'u bɛ daga an bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la o ni fa t'i la i tɛ lagalagatɔ ye n'an ko bi ko an ka nin ko ninnu sira bila ne de bɛ taa k'e bolo a k'e de bɛna kɛ ne bolo ne bɛ taa wari di maa ma a la wa bali u bɛna wari di ne ma a la a mun na ne b'a fɔ k'o tɛ daga ka sɔrɔ a bɛ daga maa bɛ den dɔn kɛ k'a kɔ sin yɛrɛ ma i tɛ hakili sɔrɔ ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun a tɛ tugu mɔgɔw nɔfɛ maa minnu u tɛ sara ɲini aw fɛ u dun bɛ kɛ k'aw bila kan da sira kan o ni min b'i jufa kɔnɔ wari nɔfɛ min bɛ e ka n bɛna misaliya dɔw f'i ye olu tɛ se ka sɔsɔ n'o de y'a mɔgɔw tɔɔrɔ u b'a bɔ dalilu fɔlɔ u b'a kɛ nɛnini ye kɛlɛ min bɛ Mali la bi ko laturu turabu laturu da tɛ turabu da tɛ bugurida de don an ka kuma ninnu fɔ bamanankan la bugurida aw ni Ala cɛ bugurida delila ka kɛ silamɛya ye kabini Mali dugukolo sigira kabini Sunjata tile la fo bi kabini Famada tile la fo bi bugurida delila ka kɛ silamɛya dɔ ye don jumɛn ye non a yɛlɛmana kaye kan a yɛlɛmana tableau kan a yɛlɛmana bigi kan aslu tɔgɔ kɔrɔ min b'a la ci min filɛ nin ye ni gindo bɛ ɲini n'a ye a tɔgɔ an fɛ yan bamaana yan bugurida de don anw fɛ Segu jamana kan a bɛ fɔ de a maakunda damadɔ de bɛ jate ka fara ɲɔgɔn kan ko buguridalaw ni kolonifilaw ni maakundaw an ka fɔlɔ karamɔgɔw b'a fɔ ten o bɛna fara silamɛya kan bi cogo di ne bɛ yɛlɛ kuma min na a kuma na o ye jumɛn ye ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kana nabiyyun min al-anbiya'i yakhuttu kuma yɛrɛ bɛɛ b'a la ka munumunu nin de nɔfɛ ko Alakira ko nabi ma dɔ tun bɛ tiri ɲɔgɔn na ci ko ni min da bɛnn'o ma k'o y'o ye baasi t'a la o dalu kelen de bɛ yan o de bɛ mɔgɔw bolo bala ka min fɔ o tɛ wa ko kana nabiyyun min al-anbiya hadisa yɛrɛ m'a fɔ ko Idrisa don dɛ hadisa ko de ko nabiyyun min al-anbiya baasi t'a la o sahara a ma saha ne t'o nɔ dɛ ne bɛ de ɲininka e min ye silamɛ ye yali kuranɛ aya dɔ de ko fattabi' nabiyyan min al-anbiya o de fɔra ye kuranɛ kɔnɔ wa yali kuranɛ de ko aw silamɛw ma ko a ye tugu nabima dɔ nɔfɛ kabini nabimaw na wa o bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ko ladigeli ɲuman kɛra Ala ka ciden ye aw la fi rasulillah laamu min filɛ o ye haraka kelen de b'a jukɔrɔ o ye maarifa de ye nakira tɛ dɛ a ma fɔ fi rasulin dɛ fi rasulillah yan jɔnni ko don Alakira de ko don sallallahu alaihi wasallam hali ni fa wulila i mana kɛ dangaden ye cogo cogo i tɛ se k'a fɔ ko kira tun ye turabudala ye i ka dangadenya kɔra cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ ko Alakira ka sahabaw ko turabudala kun b'u la wa hadisa in kɔfɛ an ma hadisa wɛrɛ ye ko sahabaw ye kira ɲininka ko tuma o nabi ɲuman in kun b'a ta kɛ cogo di an ladɔnniya o la non
o mana aw nu me fen don ala ko sirafe ambo be don ala kira de ka sirafe sallallahu alaihi wasallam ala kira ma nabiyumai ta ke tigo fo ama detail diaka men yere ma jaya nga amma ala kira yere ya man to umbla sira ni miye o jele do be hadisa kenemauna o be kitabu sahaluna hadisa nunu na Bukhari Muslim hadisa kenemauna ibn afako chete ko hadisa de chen ya khutu o fana be roj me nga be bo kitabu kelo de kono ya khutu bora ro mina ngoni bana bora أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب هكذا بقول رب الله بس كي أمي ما كلاو بيد بيلينيوني إتوا وافيه كوني كتابو من تفويه نو يردنا وبكمنا نسوا ويادلو كلين زورا كونو بو بانغا دوكي نادلو تاكونو Qur'an ko de ko batu ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam buguri bidda ko mun na quraidi mabda buguri dala fe ko mun na quraidi ibta kun yejmei ta kun flata buguri dala fe ila malla yaw ibta buguri dala de fe mba fe ka do ko dola ngumbe ko do ka wali ko do kumbe nga alaje na ko na ja wal na tna ja ota musofurla obita wari na obita tamade obita muso munu mina do furula beta munu nga dengo gelele do beta nin ko nunde ta amena laje yana nga ta ko nabiyun min al anbiya ya khud amena laje yali nin kon na film mbawna ala kirama fen voye wala kira yere ka kuma na sallallahu alaihi wasallam parce que nin te kungo kurawew nin kungo nunu be ka ba ala kira tela ka ba adama de dala nin kungo nunu ba dala ako nafile do konna tala kumina binna atado abina ke chukumina kabi adama de kabi anfa adama tela we adama de hami koroyo ibina do kodo la itanye don itado abina ke chukumina ala kira tela sallallahu alaihi wasallam ay solution men di sahaba uma ula ni ambo toy kata ko kana nabiyyun min al anbiya yakhuttu سابقوا في هذا المجال وعلى كده صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن وعلى كده كمبون لدنيا استخارة لا يكون من آية قرآن جينا قرآن كنا أبان لدنيا ولا تشومنا وعلى كده يوم قال استخارة لا استخارة يجمعي حاليا آية كنفيون ترامبين وفنائي حاليا كرامو با كومنا الاستخاره كالاجه استخاره تلاجلي كمناني استخاره دغودي كما كون دي فرالي دو نيوغا ابي انا كتاب بنو بكون ni Bukhari tibolo ni Muslim tibolo ni Riyadus Salihin bibolo basaro konoy no shi tibolo do Google kono don ka tape ko du'a ul istikhara aba futo mo bobo ka jiri la sisa ba télécharger du'a ul istikhara dira mungama ko nabina do ko la komunu akonna filedo atado abina ke chukomina abe arakan flaseli ka odugo wingala ni odugo wingala mumbike ama foki bi sugode o be kuma dilale onde ka confion namara nae ama foki bi sugo ama foko fu bi jirila ma foki tsiga sugode nga o kon ma fuala la la yi istikhara ke kida yi kunyuma yi bisharatu yi sugola la unkir dhalik ni ala shay nga o te qaida yala istikhara ke kuyi mai ekata komi wati ni wati ta permettre ka do be kono ko fe ekata do win kala karam ko fe ka koro laje e bina ko inde kalfa alama ka swandi ni ke ala fe na sori ka here be ko ina ala ka keli letkeima ni ka here tala ki kungo ko inga ka ko ngumbo ika ka ko here ma wore do igar sigala adama de be muyini ala fe ninde abo aka lage sa ala kiraye islamu kala ni mina islamu mi yo toyi kanisi ki be islamu kala buguri dala afla da nyongoro ke
abi daga ti daga e ko to isa karange to ti daga e sheni firiti fana ti daga na na fla sigira bi menda afla be bi daga to na kele fleni hali najitala abi daga she la ko nyuma sigile fle afana bi daga hakilima bi menda afla la mamunu be ni mbuguri no fe ko kelela lu de ko kira ka dudu e ka teme beka sallallahu alaihi wasallam nga kira yere mi fo ka mandon ganda ka tawma ubala ko del la goshi ka soro ka sigi ka ta sharia koro do ta amma ya maruni mi bonda do be don bo ka kumana ab fo ko shar'u man qablana ma sharia mun kona anye sharia mun kona anye olu teke anga sharia abada foni ala kiraye a nyuana sira do angoro no kira ti fo kwanya ta temenina de ab fo de ko anyuana tumbe temenina ala kiraye re ya maruna nyuana e ko me ashura shuni na nyuana no te kira temenina no min zabati be ala kira ka hadisa wala o halulu yere ni kira ku nyon ye bitu ala kira de no fa sallallahu alaihi wasallam إدريس عليه السلام موسى كف سكت بإدريسك عيسى كف سكت بإدريسك إبراهيم كف سكت بإدريسك على كرا كف سكت من نوم بك عليهم الصلاة والسلام نيم فيهم فيني على كرا كونيون يتلي كلنا إكملتوا على كرا دي نفع إذا بنا بوا على كرا نفع كتو ولو دوكا فدو نفع إمام ميرين يدو مين أكلاشي ده أكان كينا كون نبي من تمني دولا بوش تدو كلا الفاضل والمفضول الإرشاد والتوجيه إلى الأفضل والأكمل نقوم من كمبودما كيكون شيفما من دفامbe نوتي منا باسكو كلا يكما من صلى الله عليه وسلم كما يمغوب ولا لي تشاماد لا والنبي ما مناكم بخطوك اكبا كتشودي akala ine jmenyala ala ekabako jmendamala sako ne mana fo ko mina ni bere ko ni Musa ka bere ko suma o ye bere kele nana ni kuma fo est-ce que naye ni kuma ta alakira sallallahu alaihi wasallam Musa ni khadru ka barobo ni mo min dara burusu kono demseni do mine ko fabi angwa kera di ko ya ko Musa ni khadru ka tamana kuma demseni fa ka kumina ke sawbi ka fana abafli ko ne ranye ben na chugomina ni nyebe ni ndi na chugomi ni ndurai abana fana badefli ni mami wo kebi amake chugodi ama foko ohoa ko dalu babulo islamu wa ayekunu angana islamu yake tulunge islamu ni somayati faranyonga de islamu ni buguri date faranyonga yande ni ala sonama ne ma fiti war soro buguri dala de ngaba ko bilama matika na buguri dal legaliser ka fara dine ka bamako niveau temenu ka tiere la anja shira ya chugo dine famu ya temena au niveau ka parce que kela min ba mo fe o jmei ni mo bi nyugo min ke buguri dala ka buguri dabbo nyugo dola feana ka ke kusebela mo doy ka ke fenkala taw doy ka foka bi daga fo itala non o site machi ko ke bamako bi insha Allah ta'ala ala rede jamana saniya kabula ibsiga war soro ala de ya do malla ni war soro ko ko lawe kara cien ala mo wore be kuma tidi ko dalu yu kuna warde olu bolo ni warbe fon fena u be cien ala man njen yere jate jangwa kono fe ala kira ka hadisa be sallallahu alaihi wasallam ko law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udha ma saqa minha kafiran sharbata ma ko nasoro die valeur be soso kama bo ala yoro soso yerete de akama ko ni die valeur kumbo bo ala yoro ma saqa kafiran kwa ko de kafirin lami die kono ya sharbata ma hali ji furungo kelina jimmi ko kele ko kafiri tunda soro ya o ya ala kira kan e jema ala yere kuma jumon fala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa بالله عليكم باينغا يلي تراو بالله الله ركو دي نينا بغوري بالله الله ركو نينا
buguri be da baraji de binala buguri be da aw munu ye fana aw de be fenzoro ala ko buguri dala de be fenzoro ni buguri kumba nye buguri dala ya ta welew ni ma fuy famu wallahi ka ngani famu ab buguri da ye fula ha abaka buguri dani ko munun suma olu e kenaka ngo yi koy tama internet fle ana fa baki ga sambe ma mado lay bi yere nafa nay mado halije warbo bi tono do soro no fayiti halije warbo mi fendama min la ci eskile ma nabi nafa ka tan buguri mun se jamana ma munun ba kelela bi olu nana soro buguri bi daya ay mun ye jamana kabini buguri dalaw bu sebela kabini ni shayatinu baraka fo shaytanu tunununa parce que ni o ye kira ɲininka lajɛli min kɛ kira ko foyi tɛ kira ɲininka ko fɔlɔ lajɛli la ko foyi tɛ a y'a lagosi ka tɛmɛ parce que fɛn min don f'an ka alakira ka kumaw fɔcogo jateminɛ sallallahu alaihi wasallam kira nana sɔrɔ fɛn dɔw de carinen don a b'u kɛlɛ bil hikma ni kodɔn ye a tɛ sin ka kuma gɛlɛnba fɔ fɛn dɔw la k'a sɔrɔ kojuguba don dɛ nka a bɛ taa n'a ye dɔɔni dɔɔni f'u dusukun ka taa bila parce que kira b'a dɔn n'u ka silamɛya ɲɛna dɔrɔn a tɛ nin fɛn ninnu kɛlɛ kun bɔ silamɛ ɲuman i bɛ nin bila ka sɔrɔ hali a ma f'i ye wajuli la an yɛrɛ fɛ yan hali an ye ko dɔn y'a dɔn jamana in a tɔrika de ye fanga sɔrɔ yan fɔlɔ fɔlɔ silamɛya taabolow la walahi an ye ko dɔn k'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw u bɛ nin fɛn ninnu lagosi ka tɛmɛ anw ka bi fɔcogo kan wallahi alladhi la ilaha ghayru u ma ko foyi ta alakira sallallahu alaihi wasallam a ko foyi tɛ u ko o man wasa dɛ e ko foyi tɛ u dun bɛ kuma dɔw fɔ an ye kuma dɔw la olu bɛ kɛ sababa ye alakira sɔrɔla ka sariw f'u ye a ko kuma ninnu olu bɛ tɔmɔ ka bɔ maa minnu bɛ المسترقون المختطفون جنا من بتاع كمو تومو كم القرآن يا مثلا في سورة الجن كنا من بتاع كمو تومو لون كهانو ده ببارك الكهنة ما من نسيب بس شو ما يكره بنا وبتولة في بتاع خادم السرا جنا ولا من بتاع كباريا دو يني كنا ديما نوي كباريا شو ينتصر كابون بلكيه ويرو وبنا كانوا فيه نيو أو ميفو وبيبنس أبا ما تجيو ويوكا تشين فلوي وكا تشين فلانا يجمعين ni ye kuma o kɔni fɔ Benzema kɔni bɛ na o tɛ diyagoya ye wa a tɛ komi an ka jamana bilama e sigira e ka baara ye ko ye jamana maa filibanci ka ca jama bɛ don e kan wa n bɛna fɛn kelen fɔ a ye bi maa si tɛ se k'a fɔ ko ye nkalon ye maa minnu ka baara don jɔnni delila k'a ye ko maa taara lajɛlikɛla fɛ yen k'a ko karisa ne kɔni ye min ye tiɲɛ na e ye fada de ye i tɛna na fɛn sɔrɔ dɛ hali k'i ni ta aw de la ka bɛn fo ka t'i sa u t'o f'i ye toujours u bɛ nata de dayɛlɛ nata min b'a to i bɛna continuer ka na ale fɛ yen i bɛna continuer ka baara k'ale yɔrɔ a b'a f'i ye de karisa garisɛgɛ ka ɲi dɛ nka n'i ma wuli k'i jɔ fɛn kɛ n b'i kama ko i siri bɛ de bi siri fitinin tɛ dɛ juguya barika ka bɔ i nɔfɛ kojugu n'o tɛ i garisɛgɛ ka ɲi ni ɲɛ b'i ka ko la cogo min na i ye den barikama ye nka siri de fanga bonyana kojugu a filɛ an ka buguridaka bɛɛ ye n t'a fɛ k'a fɔ turabu t'a fɔ buguridaka in bɛɛ ye ten ni manamanakanw k'i ni binakɛ bila ɲɔgɔn na k'i ni i ba sinamuso bila ɲɔgɔn na k'i ni tɛnɛmuso bila ɲɔgɔn na parce que a bɛna maa dɔ ɲɛda taamasiyɛn ye dɔrɔn yɛrɛ sigilen min bɛ contour la ka kɔrɔ o bɛ sin ka k'o de ɲɛda ye ɲɛkɔrɔ ten parce que a tɛna maa tɔgɔ f'i ye juguya bɛ yen dɛ min bɛ juguya in jukɔrɔ a ma kun na ma jan don a farila finnen don a bɛ tan i yɛrɛ na a kun delila ka kuma gɛlɛnw yɛrɛ f'i ye ka kɔrɔ hali kɛnɛ kan ɔhɔ karisa de don wa an bɛ se ka sigi cogo di ka nin mana kow lajɛ ka jamana tɔ dafiri ka taa fɛ aw ni ala cɛ nin ye ala ko ye waati b'a la ka taa n bɛ min yɛrɛ f'i ye dɔrɔn mali kɛlɛ min bɛ jigi misɛnya la maa minnu b'anw ka nin kuma ninnu jaabi n'u b'an nɛni u bɛ mun fɔ yɔrɔ u t'a fɔ aw ye ko bugurida ye farida ye dɛ e y'o mɛn buguridala dɔ da wa
yaru ta fo ko bugurida ye sunna ye de hal ni i ta tiɲɛna i ka dangadenya barika bonyana cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ ko bugurida ye sunna ye sunna don wa baasi t'a la bugurida mustahabu don wa nin si tɛ yara buguridala si m'a fɔ ko nin si don u ko mun don k'a bɛ taga kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ filɛ kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ de filɛ a bɛ taga bon a bɛ daga ni ne ko n t'a kɛ où est le problème bon e ko a bɛ daga ni ne ko a ti daga o ye kɛlɛ bɔ wa a ti daga ne ye Alakira ka hadisa f'i ye tellement u dusu bɛ kasi kuma ninnu lagosi la u bɛ Alakira ka hadisa neni u bɛ kuranɛ aya neni hali ni aya f'u ye u b'a lagosi n'i ye kira ka hadisa fɔ u bɛ Alakira ka hadisa lagosi u ka wari ɲini kama parce que adamaden balo sirila fɛn o fɛn na u yɛrɛ y'o de fɔ k'olu bɛ balo a la de adamaden balo sirila fɛn o fɛn na n'o ma kɛ sababa ye i ta tiɲɛna o de y'a to Alakira tun bɛ halala ɲini Ala fɛ a ka dugawu la a bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ fantanya ma ne yɛrɛ siranna min ɲɛ bi wallahi fantanya donna maliyɛn caman hakili la fantanya kɛra sababu ye ka maa caman ka sababu perdi ka maa caman kɛ i tɛ se ka foyi woloma parce que e bolo n'a gɛlɛyara i bɛ taa fan bɛɛ fɛ sa bon ninnu fana minnu filɛ gɛlɛya de y'u sɔrɔ bon gɛlɛya barika bonya de fana y'u bila nin ko ninnu na n'o tɛ ni kɔni ye alimami ye dɔrɔn i b'a ye a bɛna mɔgɔw kalan kuranɛ de la nka Mali la yan alimami ka mɔgɔw kalan bugurida la o delila ka kɛ yan ji ma yɛlɛ kulu fɛ alimamu de tun bɛ sigi yan kabini bamanan tile la kabini bamanan tile b'a 12 la kabini faama da tilew la maa ye dɔɔni kɛ hali an yɛrɛ fɛ yan ka kɔrɔ hali ni ye minisiri fɛn o fɛn k'a ka harifu ka ɲi dɔɔni walima k'a bɛ se fatiha la u yɛrɛ b'a fɔ ko karamɔgɔ dɔ tun b'an kɛrɛfɛ ko an tun to ka taa kuranɛ kalan la u ka bulon kɔnɔ sɔgɔma yanni an ka taa lakɔli la a tun tɛ kɛ ten alimamu bɛna kuranɛ kalan dabila ka hadisa kalan dabila ka mɔgɔw kalan bugurida la mɔgɔw tɛ fatiha dɔn fɔlɔ u tɛ seli jɔcogo dɔn fɔlɔ hali ni a bɛ daga n'an taara awulawiyatu fɛ a fɔ an ma fili an filila parce que n'a fɔra ko nin bɛ daga nin yɛrɛ bɛ daga mago bɛ min na fɔlɔ e kan k'a daminɛ o la n'i ta ye ala ko ye bon ni ala ko tɛ ni diɲɛ ko don e nafa jumɛn bɛ bugurida la diɲɛ ko la diɲɛ bɛ sɔrɔ bugurida la bi Mali la yan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ sɔrɔ bugurida la diɲɛ tɛ sɔrɔ bugurida la o de y'a to buguridala ma buguri da ka diɲɛ ɲini a ye buguri da aw de ye k'aw ka wari ɲini ka diɲɛ ɲini n'o ye i ma nin kuma in faamu wa buguridala de t'a fɛ yen ko nin buguri so in nin buguri so in halisa n'i tɛ kuma faamu na n ka dɔ in fɔ i ka walasa i k'a faamu aw ko nin laturuden n'i ye nin baara kɛ ka d'i ma o karamɔgɔkɛ sa ale mago bɛ baarakɛ sara de la o laturuden baarakɛ sara a mago t'o de la wa munna ale yɛrɛ tun t'o baara yɛrɛ ye k'i sigi n'a bɛɛ ye kelen ye mun y'aw se internet kan laturu ma se k'i lancer dɛ ni laturu kun sera k'i lancer i ka internet kan foyi wa angalo kɛnɛ kan da ye min ye ale bɛna fɛ yen de ko nin de bɛ yen k'a y'a ye ko nin de bɛna kɛ nka a bɛ tila k'a f'i ye ko ale bɛ se k'a bali aw ni ala cɛ silamɛ kan ka sɔn o ma maa k'a f'i ye ko ale ye ko dogolen ye e kun kan ko nin de kun kan k'i sɔrɔ nin de bɛ n'i sɔrɔ nka ale bɛ se k'o bali fɛn fila don i ma tiɲɛ tɛ a kun tɛ n'i sɔrɔ walima n'a bɛ n'i sɔrɔ ale tɛ se k'a bali wa n'a tɛ se k'a bali a bɛ n'i ladɔnniya kojugu la a dɔnni bɛ mun ye an fɛn o fɛn filɛ hali an sa don dogoli min kɛra an na n ko bɛɛ ye ala ka hinɛ de ye n'i y'an fɛn o fɛn si ta tɔ da fɔ an ye bi hali n'a ka jan a hami tɛ ku adamaden hakili la nka i bɛ to dibi la ten i yɛrɛ b'a fɔ a tɔ bɛ 60 bɔ a tɔ bɛ 80 bɔ i bɛ ni damu n'o ye ni bɛ lafiya ala ye fɛn minnu dogo an na an ka hɛrɛ yɛrɛ to dɔnni na an ye furu joli joli ye jamana in kan yan ne buguridalaw ko k'a furu bɛ tan nin b'a kɔnɔ a si ma kɛ u ye furu joli fɔ yan ko hɛrɛ b'o la hɛrɛ bɛ furu in na si b'a la furu laban ta don o furu ma bɔ karila ka nɛnɛ yɛrɛ sɔrɔ
biye bla lajel kala baga fi ki be war sora e war sora e kana ta baraka bani nalu may eni doni min sirama en nana kebe nani min dama o bora bugurila ye buguride da ko sora en nana wa fla min dama e mobili min dama ye buguride da ko sora jango mamunu ye do soro kaba ngone be kaba ko yaw mo bila mamunu ye do soro nyina ya do barakela nunu refle client wartigi de kadouye nato dombo fay wallahi ni se tuna fe bara folo minge shitane bara munu bubulu ba folo ede la folo ki bago fe shitane bara munu bubulu na ba adama de ni sama mano fe bo ke ere de la folo parce que koro ko ma na fama don nana ta fe ka ma mi perdre eda tu kuma mo fe ka déchet pourtant ni koni vraiment ni koni ni kon tambala ni kuma ni kon tambala yani ka safiya tambe kwa katanga nange yena mama safiya ma bla place la ka sori ma safiya ale de ide me ga wulwa ayi kolosi kiti badebela amana nga ko kalfa ala ma ambalu ko ele yela nga balu ko ya ko munun temena o mangela bitaya angele kelen flay temena etab ko min fe o ga gela bitayo ala de ande me matika ande me domina ala ande me an fle ka seni doni segi mamunuma olu tan la ko dok mamina alaysa allah bikafin abida bala wa ala allah falyatawakkal almutawakkilun wa ala allah falyatawakkal almu'minun akana ka ala ko nyamini ko kundawi wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ad-din hunafa de nyishimbe ala ko kelidima alakira sallallahu alaihi wasallam awlifu ibn abbas wa idha sa'alta fas'al allah wa idha ista'anta fasta'in billah abe daga kele mais parce que ale wor sorada anga continuer ka war duluma anga continuer ka ngam ko koroba utoy ko taw lu fi anga continuer ka am so na ande ondoy ya do we bedo ala be hali mo be bi were bolo ay nit soni ma haramu do yoro flanga fo do yoro nga o mso kame hande kana tun je ka donde ali wa biedi mais danga de ku anfusakum wa alaykum na ichebe ki koloshi ki ka tawhidu koloshi la to kambe ko itambi yere ci nun daga ko je wa biye ma fa ngote ante tabulu ko kuma na amina islam yuma ni islam shidombali jamana yini fi flade islam yuma ni islam shidombali bi chaira islam buguri dala islam shidombali do islam suma fe tala islam shidombali do wa mana konu legaliser chugo oda to ibe islam ga o mo do bitu ino fe o oni islam mine o mo do bi na de tete kabe mali dilala ya adilla ka do ngon fo yala la alma bi jumay no fe adilla ka ke parce que do ngon fo ngebu ka fede la bugur day o lu ka fede o lu ka mo de boke o lu ka karamo ya dozo fana ba fuka dozo kundukundu ma ko karamo ko karamo danse wani ko la bor mali tengara bare kane to mani ngara do dana fone ko dozo nyamo ro ko ay bere wuli soni tebela ki bere wa morke so suguro ko awu minew ene ko sugo di mama ni polition e kele mali misali yaw de chaka jamboy ko solite bela kibra wa borke so suguro ko awmina o moru ba da manay sana sonike sugo handom ne de anti sonike sugo ne de hala fa bali mado be sababu de ba bla follate don nana fa abalmam sobe francima do rojme sakajike kwale babulu o ko a saraka di fora fa fora ka saraka isara jige ko na dinema wota na so nige bena de ngo nga saraka da fenga nu ngonto o fen façon dum ne tan ke be ko nyaado o ya fa bali ko isara jige nyina ma dara ni mi itna na fa ne ka fu to la ni bismillah ko aka bana ne da ka ka ne ko he ta dai e ma ko saraka ka fora ka saraka di do mi afa ya kata do mai
ko be de goshi berekele na ta ka bella goshi ma be tle ka yala na saraka shido balui saka jigini de bu fe to woro ni de fende hey ni saraka bo bi sebela ta fen sebela mawdi mo mani ala ka yamaru iba baraji soro iba noyi ka hamina ma de la ka baro boni munu yere ka baradu ako kulukon ko ma ko chiute ko ma shite sugo ka foyen ni ko ma ka saraka do o du kon ba la je ni mim siga min du ma bo mina ko du akebare de biga ni fokui kulu ba la je ni min fanga be mina ni siga na ni saga fanga be mina o bi saga be o ka ni mishi fanga be mina o bi mishi be o ka wa saraka pamba de kadi bo ka rebi be adama dum de kera ko bi la to illa man rahimallah ni saraka ba fo mi kwa ka bara kima kwa saraka ere dama kwa usomi na ni bela foro akumi fo de ko ta saraka bo o de kuma ve ya ko ta ni saraka nga sina ere saraka fanga mabbe bina di saraka fola ere ma ko ibin nana ya amba bara o ke amba ko yina bo ma nga sabali anga ngala ko ke sebe ni ko nu tsiga ke ala ko doye me kuma kuluma yoro min fiye yani nganzigi e kata salafu la jedron ala kirana ka sahabo ni ma kilin mundala ali hadisa munun galo daras la mela ita hadisa kilin zoro ko ala kira ka sahaba do kun sigile fle ko soma do walma ko mordo walma ko buguri dala do walma ko shuala don do babulo ati islamé kena kan goye ko jelendo bedda makakala ko ngomunu be adama de dala ko ngo kire do fo o bela أكمنا كراك وكمية من فراي ابن ودتوي كفرا ورد ميدا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أين توكجا أنغو توي بعد سيكك مدفع كدون على كرسيلي عبد الرحمن بن أبي بكر أبو بكر أبي بكر على كركسها بدو ko ale fadi alla kala ko fayingo ko an yere de kunsigi ba jama fe adu an sigile ala kirero ko ala kirako sallallahu alayhi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir atatu nga kibaru ya ni jurumu ko baw olu fanan la bele atatu nga kibaru ya wala ko ala kirero yini ngatande sallallahu alayhi wasallam ko ay ni may fo chien saba ayini fo chien saba minge uluko aywa o nyefai ko alkirama o fai ko alkirako sallallahu alayhi wasallam al ishrak billah kadofara alaka akabbu katabe jurubu beka inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha odatu nale doni rika barala ka ba shaytan sabo sura la shaytan ti fo yini bli ni flanga fo doni yire ka ba shetane wasara ode ato donbo bi were tanga ama katlaka ala deli ala yafa ama ikakil bandiya bondala ambe mindo ande mindo am fil lamina yan tukumina am semana baba kadaka ko nye kabse modo labi kuma kando fo o manja alay o yikele ka alaka jomfar alaka wala ya do ketola suna siri dowla ala kira be tangayni sallallahu alaihi wasallam abba ka sabo kala ni modayna nabi on ha fili kofe illa man rahimallah ya foli chaadron be singa ito yele maka tabulo ni fedo dey fedo be fo ko famde mena fedo fo ay bi haklima be ka fam ya don islamek to kembe sain bal islamek la ka ke parti flay ni sebe ko ni ya kele damne o dai droka o to ta ka fi ma dro to jmay na for dro ko wa biya o de ti sonima ni be to ko in contrôle la ganzante kasoro chien dola ambe halisa ali binye kalande ko ngambe classique ono kuma mena kabo ko wala iskalun nana ni ko min fle ni mo fombe nyongwala anga khawati mun nuna nga kuma kando banga ala to nun kono ya mori ala to kono
ne wulila ye bahsu damlana abu fo munu mako wahabiya karamo ne ma nyeyinu lu fede munu to ko sufi munu ye torika karamo ne a nyeyinu lu defe o mo kalanim ma fa kalambal de yaro do be lu te foyi don do kon te dron bunu ne sigi mete dro te foyi kalama tiere la u defendo ngam ma kalane munu bala ne a fen o fen yininga wahabiya u ba fo ko minti ben fo tugola ka kuma tile ne u kam ma kalane fen o fen yininga ko sigata haram yallaw ne ko ngona ko kuma na muna ulu dunga fo ko wajulla men na o fo baliya ko e jumai parce que an jamana ya tla fly na ni o fo bina fo ko ngera wahabiya yi wani ya fo wingeto e kambolo shunyere nyena me nyere ka soroda do gri choroba de afro bone kando maningala a choroba ko ne ba akomi yale kamana ga ko somaya kumbulu fe ko nunu nana somaya kele ka boy kulu re labana ko busigi somaw nona kul ale masiko defa ko bule ko mununa ko somaw kumbo kele de kay ko somaw gien ka boy ko debben ko kuba re ba fe busigi somaw nona kale masiko ro defa ni madangani mayna e ka wuli ma fa mo kalambal de amma kalaniu e ka gerula kelenu kele e ka yininga abi chiefi nga tsonga boni chenyi khutubala at halisange madama min dadene do no ba donc a haram yali chen nga ta dado ala ko kachande ale ta dado ala ko kwani wa biyo do be kelela chendo ani wa biyo ka ke kelela ngani mami e mafla e kelela chen be fami fi aslama ya kungangodo ka chedugo la fana e majme man bi dadu chen kan o don ba ko de ko shaytanun akhras o ye shaytan e bubudi e joro ka budine na iba don ki ka kuma na faka bu ki psika kuma do muna auté adno fetu ba makaradi muna bu to itan tlonge ka kulata ahmadiyan nana ay sinzi tarika mo majamunika uyu toy masongu kele Shia nana uyu sinzi tarika mo ni sufi majamunika uyu dade kabuma san ko bekera ayu toy ni mauma no ni wabiya kelela ayu toy halno be chenga yahudiya yeri kele de yahudiya bi alakira kele asira hakela qur'ana ya barubo ko hali boli sonna kay tabulo yi chen katima alakira taka yahudiya de to de damne na mala ni meni man clinton imana fen foma ko fe o yikmoyi ibina fo ne ko yete wabiye munay ba dagdoro me munay min foro wabiye mo be to la abe islamaya ko kuma de la antika islamaya monopoliser ka fo ko islamaya karun de tay ma tika sebe ko kuma fo no o to ma ke ki lago shiki ka chebe buruja ka betri e mami ambe be barake ni kitabu kile munu ya tafsiru kitabu qura munu mbambulu ambe barake no ya o ye bengai ibe sufiya la ibe tariqa la ibe sunana a tafsiru kitabu kile unde biya o fiqhu kitabu kile nunde bambulu ya o tawhidu kitabu kile unde bambulu ya ana wajuli kila qorobiya o be fem fo fi babi tawhid bi wahbi yashit ko fo akasiti qorobe ni madanga kuma la tayini kala ngabi ni ko tawhid were chien fla dron ay o rabiyo de tisonima ni ko imso sutura no rabiyo de katasraidi ni ko di barada la ki bolotu dim soma ek me o rabiya dia ek me ni aw yum keramu ma façon muna aw baka dine sebe ko bede taka todo dawla ka o boss la meya to la ka ke tabolo do to e muna mu yam zoro mi wate mso bolo mina ayafe ko ala kira de ko kana ke o kuma ebe ma wore de no fe min te kira ya sallallahu alaihi wasallam mi ko mso ka fini sutura le do akoko ala kira de afo bal qur'an na sunna na nay o kuma ebe mu wore no fe etabu bo mini e mana to fon na sa o kon bi min fo akoko kira de ko ka ke o etay jonu nge ko ke ebe alla goshini kuma munu ye joni ye blawla est-ce que islam flaire bi nyon so mso sutura la o kuma bebe ka lago shibi comme so bu datuguli ko e lada de ko do ka lada do e lada nyumate ya aka ke do ka lada ke nga lada anaka lada nyumayende ha ni mso min limani yara ko ne be mbedda tugu hali nyeda mba datugu alilla ka kuma mi fola manyina ko de
kana fɔ ko kuma na aksu fɔ dɛ ne de delila ka fɔ ya muso ka ɲɛda datugu ngo wajibi tɛ nka mashru'un o kɔrɔ ye di n'a y'a kɛ sariya jɛnbɛn n'a ye wa a ka ɲi nka min m'a kɛ gasi t'o la nka kuma tɛ ko n b'o kɔ kari dɛ nka ni min y'a kɛ o ni muso y'a bɛɛ datugu f'a ɲɛ wolonwula o karamɔgɔ bɛ mun ɲini walimuso la k'o filɛ hali n'a ye ɲɛ woni yɛrɛ datugu kɛ alimami diinɛ ɲɛmɔgɔ karamɔgɔ o fɔli yɛrɛ tɛ maloya ye muso tɛna n'a miiri ko ja n y'a bɛɛ dogo a la o ma diya ye i tɛ i musow tɛ o i muso n'a ta bɛɛ jiri la nka walimuso de ye nin ye bon o mana ta bɛɛ datugu cogo o cogo ne ko kuma yɛrɛ b'o la wa ne karamɔgɔ an bɛ ko dama min na tubabu ka laada tɛ an ka so jɔ cogo ninnu tubabu ka laada tɛ an ka so de bɛ jɔ ta ka kɔrɔ maa minnu bɛ vilaw kɔnɔ taa maninka du taa kabaw bɛ yen dukɛnɛ bɛ kolaw fɛ yan an bɛ so minnu ka k'u jɔ bi tubabu ka so jɔ laada tɛ yan jɔnni y'o lagosi ni muso k'a bɛɛ datugu hali n'a kɔni haramu do tɛ dɛ maa ta de bɛ min yɛrɛ fo la sariya ye min fɔ muso ka ladabu la zikiru kilipu b'an fɛ Mali la bi Allahu akbar bon o zikiru dalaw bɛɛ la ka karamɔgɔ minnu tanu ni karamɔgɔ ma bɔda ɲini olu ye bon karamɔgɔ dun i ta tɛ diinɛ na koyi i tɛ se ka foyi daga i tɛ se ka foyi haramuya i da y'a la ɲɛfɔli de ye an bɛɛ da ye ɲɛfɔli de ye an tɛ se ka kura foyi maa ko diyara i ye cogo o cogo hali ni waritigi y'i yɛlɛ dolo kan hali n'a ye miliyari d'i ma i tɛ se ka aw kɔni ta aw ta baasi t'aw ta la o se bɛ ne ye o se tɛ ne ye dɛ maa si ka n'i yɛrɛ mala sa i bɛ karamɔgɔ nɔfɛ i y'a bonya o i ye fɛn o fɛn k'a ye karamɔgɔkɛ tiɲɛ baara nɔfɛ dɛ i ma tiɲɛ baara lahara ti ɲɔgɔn ye dɛ waati in sɛbɛkɔrɔ janya na ne bɛ kuma in bila yɔrɔ tɛ nin kuma ninnu na an bɛ kuma in ɲɔn giriya laala n b'a jigiya k'a fɔ nin bɛ se ka dɔ ɲɛ nin ko in na nin waati in na fɔlɔ nka ni ala ye si d'an ma an bɛ yan dɛ maninkaw ko ten ko ni kuma bɔra a falen bɛ bɔ ni ala sɔnna an ye kɛ u sɛgɛnna u b'a bila an t'a bila dɛ ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn na fo fini kan fo nɛrɛ bɔ cɛ i tɛ foyi ye i tɛ se foyi la n'anw bɛ se fɛn na an bɛ kɛ tan jamana fa bɛɛ ɲaminen filɛ n'i y'o fɔ o k'o t'olu ka sira ye aw ni ala cɛ bi mɔgɔw bɛ ka Mali sa dan na n'i ko ko faamaw k'ale miliyari 1 d'i ma k'i b'u bon u t'a d'i ma n'i ko ko faamaw k'ale miliyari d'i ma ni wari ɲini don ni tiɲɛ don ko a ye na miliyari 1 di ma n bɛ nin bon a bɛ sa sisan walahi u b'a di i tɛ se de i tɛ se ba kuma yɛrɛ datugu jango ma ala ka bɔda kan ye nin baara cɛjugu ninnu ala k'an kisi u ma ala k'an saniya ka b'u la ala k'an ka denbayaw saniya ka b'u la a y'a hakili to a musow la a ka hakili to a denw na a ka hakili to a ka maakɔrɔbaw la e tɛ Bugurida filɛ ka sangakurani min sɔrɔ Mali la yan maa caman ka diinɛ bɛna tiɲɛ a ɲinɛ ma dɛ a y'a hakili to a ka maradenw na i denmisɛnnin bi hali bɔgɔla tulonkɛ cogo dɔ i den la bi hali bɔgɔla tulonkɛ la ni denmisɛnnin ko ala bɛ tulonkɛ la Buguri la a gɛn ka bɔ a la parce que kow tiɲɛna o ala ka hakili ɲuman d'an ma ala ka bɔda k'an ye ala k'an balo silamɛya kan ala k'an fatu limaniya datu kan ne ye nin fɔ sa aw bɛ yɛlɛ aw tila ko tulonkɛ ko don o san na balontan kɛra u ye donsow wele ka na yan n b'a senfɛ kamalenin fitinin dɔ ye jirikurunin ta ka taa bila a muso ka sɔn kɔnɔ na k'o ye boli a bɛ to ka taa woro k'a kan ye denmisɛnnin fitinin alifa y'o kɛ ni Mali tun ye kubu ta o la n'a sɔrɔ an bɛɛ kɛra donsow ye donso jamana 7 donso de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nka bɛɛ la Mali ma kubu ta Mali ma taa yɔrɔ si tiɲɛw tɛ koyi tiɲɛ ye min ye ala ye sababu minnu bila kɛnɛ kan dɛ f'an k'an cɛsiri o de fɛ Maliyɛn bɛ baara kɛ nin bɛɛ kɔfɛ yan ni ala sɔnna an tɛ wari an m'a ko wari de ka d'an yan an bɛ baara kɛ yan o Maliyɛn bɛ sɛnɛ kɛ yan ni ala sɔnna Maliyɛn bɛ métier kalan ka baara kɛ yan ni ala sɔnna ma parce que n'an y'an sigi fadenw b'a la ka taa o an ka yɛlɛma Bugurida kalan na yan tɔw bɛ kɛ ka taa o tɔw bɛ kɛ u ka jamana développer u bɛ sɛnɛ na u bɛ jiri turu la
e ka te baliku kamale goro ka ti sigi sanani sa e somo nyana kebe ba ko kebe barale na be turabu kalanda mbeya parce que na ni kalande on cara sa nulu kera karamo we client te u labobli client na fatina sura la bli o buna nyongo shi damleya halo temme po fendi sura la alaka bodaka jamana alaka bas alaka jamana tauhidu korota ka ala kilibandiya korota ka limaniya korota jamana mushriku ya ko akafir ya ko mishenu amunafiku ya rabbi ala ko nagashi alaka dwana mo gowche alaka ankishi toroma alaka kulola bakelen do anuche alaka ankishi ka andanga ukani mbarak cejugu in kololoma abe balaw min jigi jamana ka ya rabbi alaka nasi ama ala on zendu sena on den baran fi amba kon ambe e alaka bunya sigi e alama e ala de kendo antal wahidul ahadul fardus samad e alaka kilibandiya on dambola andanga nyambo kay kambalo o kay kamfatu o ka ikanji di liman yala ikanji da ala israel amma godugole na bangine ya rabbi ala yare ka bedla ain alaka kanjigi alaka kanzeme roy ala an yanyere kun kalfa e ala majena ka yere kalfa ima kaburu kono ka yere kalfa ima alqiyama kenaka ala ikani chet nyene to fuka tasi aljina kono nama اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.